Hello guys, welcome to Sudipta Travel Vlog YouTube channel. নতুন ভিডিঅ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনাক পাৰ্ট 1 যোনটো বড় ভিডিঅ' সেইটো মই আপোনালোকক কৈছিলো যে নেক্সট পাৰ্ট 2 মই আপোনালোকক বড় ভিডিঅ' সোমাম। সেইখিনি মই কথা কৈছিলো না গাইস। এতিয়া বৰ্তমান ফাইনালি আমি সোমাইছো মানে এন্টাৰ হৈ গৈছো। মই একদম বড়োৱা শংকৰদেৱ অনুসাৰ নিয়ম নীতি পালন কৰি ডিঙিত গামোচা তাৰপিছত পুতি এনেকৈ পিনি লৈ মই বৰদোৱালৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ গাইছ। আৰু এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। মোৰ লগত আছে মোৰ সকলো প্ৰিয় মোৰ মা দেউতা মোৰ লগত আছে আৰু মাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড লানু মাহী আহিছে। চ' আপোনালোকক দেখা পাব ভিডিঅ'টো, ঠিক আছে? আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিলে আপোনালোকে গম পাই থাকিব A to Z। পিছত আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোত বহুতখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। বিকজ বৰ্ডত যিহেতু আহিছোঁ চাওক চাৰিফালে বজাৰ বুলি ক'লে এটা বস্তু আমাৰ মাথালৈ মনত আহে শ্বপিং, মানে কাপোৰ বজাৰ, খাবলৈ নিমকি হওক, জেলেপি হওক, চানা হওক, খুৰমা হওক, এভৰিথিং, পিঠাই পা লোৱা তিতা পা তেল নিমখীয়া সকলো বস্তু আমাৰ মাথাত আহে যেতিয়া শ্বপিং বুলি কোৱা যায়। আৰু ইয়াত আকৌ আছে 100 টকা আহক দাদা আহক 100 টকা সকলোকে সস্তা, সকলোকে টিকাও আহক দাদা আহক আমাৰ দোকানত আহক। 100 টকাত 100 টকা পাব, 50 টকা পাব, 20 টকা পাব, 110 टका पाब। সকলোকে আচাৰ টিকাও আচাৰ सब के लिए लेके जाओ, बेबी के लिए लेके जाओ, खुद के लिए लेके जाओ, सब के लिए लेके जाओ। लेकिन मतलब ऐसे ही अनाउंस होता रहता है मेरे हिसाब से, ठीक है? फिर मैं आया, मुझे पता सब यहाँ पे शायद देख सकते हो आप लोग मिठाई ले लो, मिठाई जलेबी ले लो, जलेबी खुमा ये सभी ले लो, ठीक है? मैंने बोल दिया इंट्रो में, ठीक है गाइस? और इस पार्टी में हम लोग एंटर करेंगे अंदर, बॉर्डर के अंदर। आप लोग को दिखाएंगे कि मैंने क्या नहीं किया। हर चीज़ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। वो भी मेरे पहला चैनल पे जिसका नाम है सुदीप्ता ट्रैवल ब्लॉग, उस पर हम लोग अपलोड क्या करेंगे ये वाला वीडियो, ठीक है? और जो दूसरा वीडियो होगा मतलब ये इसका नहीं, मतलब नया नेक्स्ट टाइम जो नया वीडियो आने वाला है वो आपको नया चैनल में आपको मैं अपलोड दे दूँगा, जिसका चैनल है सुदीप्ता ब्लॉग्स। इस चैनल में मैं अपलोड देने वाला हूँ, ठीक है? और बॉर्डर में हमें हमेशा से आता ही रहता हूँ, ठीक है? क्योंकि जब भी होली होगा, मतलब जब भी होली होता है तो मैंने असम में कोई सीन आप लोग सब भी हम लोग होली पे आते हैं ना। स्पेशली मुझे एक चीज़ अच्छा लगते हैं, यहाँ का सबसे मशहूर जलेबी, ठीक है? जलेबी तो सबसे खास मुझे यही लगता है कि बॉर्डर का बहुत जलेबी है। और बॉर्डर को जाने के लिए हम लोग एक नहीं का ही रास्ते हैं। और बॉर्डर में एक पुखुरी है जिसका आली पुखुरी भी लिखो। और बरदोৱাতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মানে জন্মস্থান বুলি কয়। আৰু ইয়াতে মানে প্ৰথম যোনখন ভাগৱত পাঠ হয়, ভাগৱত পাঠ ব্যাখ্যা কৰা হৈছিল, শংকৰদেৱ যোনখন প্ৰথমবাৰ লিখিছিল সেই কিতাপখন এই বৰদোৱাতে আছে, এটা জেগাত মানে বাকচৰ ভিতৰত সোমাই থৈছে, ঠিক আছে? আৰু আমি বৰদোৱাত কি চাম সকলোখিনি মই नेक्स्ट वीडियो देखुआम। ये वीडियो आप लोगों को केवल मैं देखुआम मनोरंजन और सबसे मशहूर जो मुझे हमेशा से खुशी देने वाला चीज़ है वो नहीं बताने वाला, ठीक है? अगर आप लोग लड़का हो तो वो लोग आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर फैमिली मेम्बर्स हो तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस बात को लीजन ही समझ सकते हैं। लीजन बोले तो सबका बात एक के वो समझ सकता है, ठीक है? खैर हो गया सबका हंसी मजाक। तो आप लोगों को मैं एक विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे सुदीप्ता ट्रैवल ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको सब्सक्राइब करिए। और मेरे जो चैनल दूसरा सुदीप्ता ब्लॉग्स
उसको भी आप लोग सपोर्ट करिए क्योंकि जो ट्रैवल ब्लॉग्स आप लोग ट्रैवलिंग का वीडियो देख सकते हैं वो उसका वो भी मेरी चैनल है। वहाँ पर सन का लोग वहाँ पे वीडियो देखी और मेरे सिटी ब्लॉग का लोग वहाँ पे वीडियो देखे थे। दोनों चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिएगा क्योंकि दोनों ही मेरे चैनल हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से आइसक्रीम बिक रहा है। आइसक्रीम 10 टकिया आइसक्रीम, 5 टकिया आइसक्रीम, 20 रुपये आइसक्रीम। तो अभी हम लोग बॉर्डर में पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब वो भी पिछले हिस्से से पिछले हिस्से में बोले तो हम लोग जिस दो रास्ते से मतलब खोसेंगे मतलब आसानी से बोले तो हमें जो रास्ता थे हमें सोमाम बरदुआ प्रथम रास्ता तो जो रास्ता বুলি কয় সেইটো ৰাস্তাতে আমি যেতিয়া সোমাম তাৰ এই সাইডেদি আমি ওলাই আহিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ যে মাতটো ভাঙি আছে, ভাতটো ভাঙি আছে নে কথাখিনি ভালকৈ চাগে স্পষ্ট হোৱা নাই, বেয়া নাপাব গাইজ। আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে যেতিয়া বৰদাক যাব ধুতি পাঞ্জাবী পিন্ধিব লাগিব, কাৰণ নিয়ম অনুসাৰ মতে চলিলেহে ৰেগুলেশ্যন মানে আমি যদি লং পেণ্ট পিন্ধি যাওঁ তাহলে মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাব নিদিব, মানে ধৰক সোমাব দিব, কিন্তু যোনটো ধৰক মানে সেয়া আছে কয় তাত সোমাব নিদিয়ে, প্ৰৱেশ নিষেধ বুলি কৈ দিয়ে। আৰু সেইকাৰণে মানে ধুতি চুটি পিন্ধি যাব লাগে নিয়ম অনুসাৰ। আৰু এইফালে চাওক কিমান চাৰিফালে কিমান মানুহ দিছে, কিমান মানে আমাৰ কিবা কিবি কথা কৈ আছে। আপোনালোকক मैं দৈ মানে भाषा में आप लोगों को वीडियो कुछ में बोला मैं हूँ डोरेमोन गाइस, आपका प्यारा डोरेमोन आ चुका है। कहाँ पे आ चुका है? कहाँ पे आ चुका है? बहुत में आ चुका है। ठीक है, और सिमसन का बात निकालो। मेरा नाम है सिमसन और मैं आज आया हूँ मेरी फैमिली नुहरा के फैमिली, मेरी नुहरा पापा जी, माता जी, मेरी माँ बारी और मेरे डॉग के साथ मैं आज आया हूँ। मैं सबको शरारत करता जब मैं हूँ सिमसन, आज आया हूँ नुहरा फैमिली के साथ। बहुत दुआ गाइस, कैसा लगा मेरा वॉइस? ठीक है, और यहाँ पे अभी हम लोग अपना जो पहने हुए चप्पल है गाइस, वो चप्पल एक दुकान में हम लग देंगे क्योंकि दुकान में बोर्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे चप्पल छोड़ के जाओ, हमारी जिम्मेदारी है, फ्री का चप्पल लग के जाओ। ठीक है, ऐसे बोलेगा। ठीक है, और मैं पूछता हूँ यहाँ पे फ्री में है क्या? और फ्री मतलब दुकान का जो तामुल थूक साके देने वाला औरत है, मतलब और वो बोलते हैं कि यहाँ से कुछ लेगा या नहीं लेगा, मतलब ने क्या किनिब ने निकिने तो खुदी से मैंने वो लोग किनी लागे चैनल जूता जो खुली थोड़ी ना दिखता है ना। एया सब मैं वीडियो धुनिया কৈ আছে যোনটো কথা মই এটা বৰ্তমান কৈ আছিলোঁ আপোনালোকক, এটা আপোনালোকে চাই একদম মানে চাওক। এই মানুহজনে কৈছিল যে মই কৈছিলোঁ চেণ্ডেলটো তাত থ'ব পাৰিম নে বোলো, ফ্ৰীতে বোলো, কৈছে পাৰিব, কৈছে আমাৰ পৰা কিবা ল'ব নল'লে বোলে কল চল বোলে আপেল চাপেল আঙুৰ চাঙুৰ মানে তাত বৰদৌৰত আহিলে মানে এইবিলাক ধূপ চাকি এইবিলাক মানে থাকেই। আমাৰ দেওশালা বাবা মন্দিৰটো মানে যায়, দেওশালা বাবা মন্দিৰটো আমাৰ এনেকুৱা এইবিলাক নিয়ম নীতি পালন কৰিব লাগে। তাৰ বাবা পাঞ্জাবী কুৰ্তা পিন্ধিব নালাগে বাৰু, নৰ্মেলি কৰিলে হ'ল, কিন্তু ধৰ আমাৰ বৰদৌৰ বহুখিনি ধৰ শংকৰদেৱ যিহেতু নিয়ম আছে সকলো নিয়ম পালন কৰিব লাগে। এইবিলাক চাওক, এয়া আমাৰ ধূপ চাকি নিমখ এইবিলাক কিবা কিবি লৈ লৈছোঁ মানে ভগৱানৰ হিত মানে দিবলৈ মানে। সেইকাৰণে চাওক ধুনীয়াকৈ বোলে চাওক, আপোনালোকে দেখা পাইছে কি ধুনীয়াকৈ দাদা একদম কি ধুনীয়াকৈ চাওক। এতিয়া আপেলবিলাক দিব, আপেল আছে, আঙুৰ আছে, কল আছে, এইবিলাক দিব। আৰু ইয়াতে লিখা আছে গাইজ মানে ওচৰতে বৰদোৱাসকলৰ লাই যাব পাৰে ফ্ৰী চিকিৎসালয়, আহক গাইজ লাইছে আহক বৰদোৱা চিকিৎসালয়লৈ। মানে এনেকৈ মানে বহুতখিনি। ঠিক আছে,
ভাল লাগে এনেকৈ মানে আছে এতিয়া আপেল চাপেল দি আছে খোৱাজনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাওক আপোনালোকক কি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ একদম তেতলাই মোৰ দেউতা মানে মোৰ পাপা ঠিক আছে মোৰ পাপা চুপহিও আৰু হ'ল দাদাজন দোকানী দাদাজন মানে ফল মূল দিয়া আছে ঠিক আছে মানে মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ প্ৰথম কথা এটা কওঁ আৰু সেই কথাটো ক'বলৈ মই বিচাৰিছোঁ এটা কথা আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ যেতিয়া মানে কিবা এটা লিখিছিল নেকি যেতিয়া মানে কিতাপখন লিখিছিলে মানে বহুত জেগাত মানে গৈ পেলাই বহুত জেগা যোৱাৰ পিছত মানে বহুত অধ্যয়ন কৰাৰ পাছত আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে মানে লিখিব শিকিছিল মানে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সৌ কালতে যেতিয়া তেওঁ বুঢ়ী মানে আইতাকৰ নাম আছিল খেৰখুটি ঠিক আছিল যেতিয়া মানে আইতা খেৰখুটি মানে আছিল তেতিয়া মানে এটা সাগৰক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে 22-21-23 বছৰমানৰ বয়সতে তেওঁ এটা প্ৰকাণ্ড সাগৰ শিঙত ধৰি বহুৱাই দিছিল ঠিক আছে আৰু সেইখিনি ময়ো জানিছোঁ কাৰণ মই সেইখিনি পাই আহিছোঁ আৰু ভাল লাগে এইবিলাক ধৰক আপোনালোকক ক'বলৈ ভাল পাইছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাওক মোৰ হাঁহিবিলাক দেখিলে আপোনালোকে পাগল হৈ যাব গাইছ মানে আৰু অতি সোনকালে গাইছ নিউ ভিডিঅ' আহি আছে গাইছ ঠিক আছে নিউ ভিডিঅ' আহি আছে আৰু আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু এতিয়া বৰ্তমান ধূপ চাকি লোৱা হৈ গ'ল যিহেতু চাকি তাকি অলপমান জ্বলাব লাগিব চাকি জ্বলাম তাৰপিছত এতিয়া চাই লওঁ কোনখিনি জেগাত ভাল বোলো কোনখিনি জেগাত ভাল মানে এতিয়া বৰ্তমান বহুতৰ ভিতৰত সোমালোঁ একচুৱেলি আৰু বৰ্তমান চাওঁ চাকি ধূপখিনি ক'ত জ্বলাব পাওঁ আৰু মই হেনো অকণমান আৰু এটা কথা ক'ব পাৰিছোঁ যে